अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब अमेरिका लड़ाई पर तुल गया है और एक ऐसे इकदाम ने अमेरिका को वो कहते हैं ना जी छत पर लगा दिया है। उसके गुस्से को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है कि जनाब ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक नई हलचल मच गई है और ख़ास तौर पर अमेरिका को जो अभी ताज़ा ताज़ा मिर्चें लगी हैं वो एक जहाज़ है जो आज पाकिस्तान की समुद्री हदूद में ना सिर्फ पहुंचा बल्कि उसको खुसूसी प्रोटोकॉल के ज़रिए जनाब कराची की बंदरगाह पर खुसूसी बर्थ भी दे दी गई। और वो जहाज़ है रशिया का जो 45,000 टन खाम तेल लेकर तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान के साहिलों पर लंगर अंदाज हुआ। और यही वो असल मामला है जिसने इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला कर दिया है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को, और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा हो चुके हैं। इस ग्रेट गेम के अंदर जहाँ पर जो अब हालात हैं वो इस सिमत में इशारा कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कुछ नई खिचड़ी पकने जा रही है, इस शतरंज के ऊपर कुछ नए खेल खेले जा रहे हैं। और इस शतरंज में इमरान खान सिर्फ एक मोहरा हैं और अमेरिका ने उनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके बिल्कुल साइड पे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ डस्टबिन में फेंक देना है तो इसका वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का तो मामला ही यही है। और ये वही अमेरिका है जिसको इमरान खान साहब आज से ठीक 1.5 साल पहले पाकिस्तान में होने वाली हर एक तबाही का जिम्मेदार गर्दानते थे और ये कहते थे कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की सहूलत कारी की। लेकिन देखें पे खुदा की कुदरत ऐसी ही होती है कि जनाब इमरान खान को अपना हर एक थूका चाटना पड़ गया। अब मैं आपको बताऊं कि असल में ये गेम क्या है और क्या वजह है, किन वजूहात की बिना पर अमेरिका को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है। इनफैक्ट पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर ग्लोबल पावर हाउस बनने जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर और कुछ रीजनल ममालिक के साथ तवीलुल मुद्दती मुआहदे होने जा रहे हैं और कुछ मुआहदे इससे पहले हो चुके हैं। और उसके लिए इस खित्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए और यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया ने ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया और इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को बहाल किया, बल्कि पाकिस्तान को आउट ऑफ दी वे जाकर सपोर्ट किया। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान के ग्लोबल हाउस बनने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसी महीने IT, ज़राअत और मादनियात के शोबे में $20 बिलियन के मुआहदों पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान का चीन, मशरिक़ वुस्ता और ईरान के आला सतही दौरों का फ़ैसला कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन आला सतही दौरों के दौरान ये जो भी मैंने ममालिक का आपके सामने नाम लिया, वहाँ पर पाकिस्तान का जो ग्लोबल पावर हाउस है वो एक उसे हम कह सकते हैं वेल रिकग्नाइज्ड फैक्ट के तौर पर सामने आएगा। ना सिर्फ ये बल्कि दिसंबर 2023 तक इन मुआहदों की मालियत $37 बिलियन से तजावुज़ कर जाएगी और ये एक स्ट्रेटेजिक मंसूबे के तौर पर लिया जा रहा है। ना सिर्फ ये एक अलग मंसूबा है $37 बिलियन के, बल्कि इसके साथ साथ सिर्फ चाइना पाकिस्तान के अंदर $58 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट मटीरियलाइज हो जाती है तो पाकिस्तान 1001% उस कैंप से बाहर निकलाएगा जहां पर जो पाकिस्तान है उसको हमेशा एक टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी अमेरिका। और अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में किसी भी सूरत पाकिस्तान को चाइनीज़, रशियन और सऊदी कैंप के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। और उनका ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान को हमेशा ही हमारा ज़ेरे नगीं रहना चाहिए और इसीलिए इमरान खान साहब से आउट ऑफ दी वे जाकर तमाम मामलात को तय किया जा रहा है, बल्कि तय कर लिया गया है। आधी रात को अमरीकी सफारतकार का अगर फवाद चौधरी के घर पर जाना एक अहम तरीन पेशरफ्त है और इससे इनकार मुमकिन नहीं, तो फिर मुख्तलिफ जो सफारतकार हैं उनका इमरान खान साहब से जाकर मिलना, आधी रात को मिलना। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर रात के 12 बजे इमरान खान के घर गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आलमी सतह पर जो मंजरनामा तब्दील हो रहा है इसके पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। और अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका की तरफ से ये जो सूरत हाल मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का जो इम्कानात हैं
उसने अमेरिका के अंदर और अमेरिका के पॉलिसी साजों को ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर दिया। और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुली लड़ाई पर तुल गया है। न सिर्फ लड़ाई पर तुल गया है बल्कि अमेरिका की तरफ से अब जो दो तरफा जो ताल्लुकात हैं इसके अंदर मज़ीद कशीदगी का इम्कान बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसे हम कह सकते हैं टफ टाइम देने के लिए भी मनसूबाबंदी का आगाज़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक नई स्ट्रेटेजिकल लड़ाई पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है। और इसके लिए अमेरिका की तरफ से जो ताज़ा तरीन मुतालबा सामने आया है वो और कुछ नहीं बल्कि सरीहन पाकिस्तान के अंदरूनी बल्कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के अलावा कुछ और नहीं, जहाँ पर इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर होने वाले इलेक्शंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम, इनफैक्ट इमरान खान को आइसोलेट करने और इमरान खान साहब की जमात को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो से आउट करने की कोशिश है। और इंतखाबात में अगर इस तरीके से नताइज मिले पाकिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तवक्कुआत के बरखिलाफ, अमरीकी तवक्कुआत के बरखिलाफ अगर उनको जो पब्लिक सपोर्ट मिली या उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर खातर खा सीटें हासिल की तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को कबूल ना करने का इंदिया दिया गया है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सरीहन खिलाफ वर्जी के मुतरादफ है। और इमरान खान अगर इस वक्त अमेरिका के आंख का तारा बने हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि जनाब यहाँ पर होने वाली जो ग्रेट गेम है वहाँ पर इमरान खान साहब तो शायद अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लें, इसके अलावा जो हाफ़िज़ साहब हैं वो तो किसी भी तौर पर अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से अनऑफिशियल, ऑफिशियल वो रह चुके हैं लेकिन अनऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन हैं वो अगर मंजर आम पर आएँ और आकर पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान को टफ टाइम देने का आदा करें, पाकिस्तान को खुली धमकियां दें, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब सीरियस नोट्स पर आकर पाकिस्तान को सबक सिखाने पर तुल गया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि असल में क्या होने जा रहा है, अमेरिका के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो माजी में भी पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत कर चुके हैं वो हैं जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का एक और ट्वीट आया है और ये ट्वीट भी बहुत ही ज़्यादा तवीलुल क़ामत है। तवीलुल क़ामत वैसे तो लंबे शख्स को कहते हैं लेकिन ये ट्वीट भी अपनी तवालत में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब एक सोचा समझा मंसूबा पाकिस्तान के हवाले से इनिशिएट हो चुका है। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसके अंदर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट बनाते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट इज़ नाउ स्पॉन्सरिंग अ न्यू पोलिटिकल पार्टी नेम्ड इस्तेहकाम पाकिस्तान। उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक नई सियासी जमात जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान है को जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, के साथ ताउन कर रही है, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। मैनी ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम इमरान खान्स पीटीआई के इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो हासिल किए गए हैं या जमा किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इमरान खान की जमात है। द लाइकली इंटेंट is that in the event that elections take place in this fall, this party can be elevated into a major presence in the next parliament, ensuring that the military establishment remains in the driver's seat. वो ये कह रहे हैं कि इस अमल का बुनियादी मकसद ये नज़र आ रहा है कि इंतखाबात जो इस साल अक्टूबर में होने जा रहे हैं, सर्दियों में होने जा रहे हैं, उसमें ये जमात यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक मेजर हैसियत हासिल हो, एक मरकज़ी हैसियत हासिल हो, ताकि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ड्राइविंग सीट्स पर बदस्तूर मौजूद रहे और पाकिस्तान के कार्य सरकार को चलाती रहे। आगे वो लिखते हैं, वाई डू आई थिंक दिस। उनका ये कहना है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ। फिर आगे उसका जवाब देते हैं, बिकॉज दिस स्टेप प्रिसाइसली मैचेस दी पाकिस्तान मिलिट्रीज प्लेबुक, कि ये जो हालिया इक़दाम है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से माजी में किए जाने वाले इक़दामात की 100%
توثیق کرتا ہے یا اس سے مماثلت رکھتا ہے. جنرل ایوب, ضیاء اینڈ مشرف all did exactly the same thing. جنرل ایوب, ضیاء اور مشرف نے بالکل ایسے ہی اقدامات کیے. They manufactured political parties and manipulated elections in their favor as a key element of strategy to undermine the real political parties and leaders that had dared to stand up to them. کہ ماضی میں بھی انہی فوجی جرنیلوں کی طرف سے سیاسی جماعتوں کو بنایا گیا اور پھر ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے انہوں نے اہم جو تصویراتی جو پوزیشنز تھیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی کمانڈ کو برقرار رکھا اور انہوں نے اہم ترین جو ہے وہ فیصلے کیے. اور انہوں نے نہ صرف یہ فیصلے کیے بلکہ انہوں نے کنگز پارٹی بنا کر انتخابات کو مینوپولیٹ بھی کیا. پاپولر لیڈرز ہیو بین جیلڈ, اور اس مقصد کے لیے مقبول سیاسی رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا, ڈسکوالیفائی کیا گیا, نااہل کیا گیا, فرام رننگ آفس ایگزائلڈ, جلا وطن کیا گیا, اور eliminated by hanging اور assassinations, اور ان کو منظر سے ہٹا دیا گیا, چاہے ان کو پھانسی دی جائے یا ان کو قتل کیا جائے. زلمے خلیل زاد صاحب نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن یہاں پر جو زلمے خلیل زاد صاحب ہیں انہوں نے جنرل ایوب کا نام لیا, بالکل درست لیا, جنرل ضیاء کا نام لیا, بالکل درست لیا, جنرل مشرف کا نام لیا, بالکل درست لیا, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو جنرل شجاع پاشا کا نام لینا چاہیے تھا, ان کو جنرل اشفاق پرویز کیانی کا نام لینا چاہیے تھا, انہیں جنرل ضیاء الاسلام صاحب کا نام لینا چاہیے تھا, انہیں جنرل رحیل شریف کا نام لینا چاہیے تھا, انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لینا چاہیے تھا, انہیں جنرل فیض حمید کا نام لینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جرنیل بھی وہی کچھ کرتے رہے ہیں جس کا ذکر زلمے خلیل زاد نے کیا. لیکن چونکہ زلمے خلیل زاد اپنے فیوچر جو پراسپیکٹ ہے یا ایسٹ ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں, لہٰذا انہوں نے اپنے ایسٹ کا ذکر نہیں کیا, جبکہ یہ سب کچھ جو زلمے خلیل زاد صاحب نے کہا یہ عمران خان صاحب کو لانچ کرنے کے لیے بھی کیا گیا تھا. زلمے خلیل زاد صاحب یہ بات فرماتے ہیں کہ جناب پولیٹیکل لیڈرز کو ایلیمینیٹ کیا گیا, ان کو ڈی سیٹ کیا گیا, بالکل کیا گیا. عمران خان صاحب کے لیے بھی سب کچھ ایسا ہی کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈر کو جیل میں بھیجا گیا, بالکل اس مرتبہ بھی پاپولر لیڈر یعنی نواز شریف کو جیل میں بھیجا گیا, آصف علی زرداری کو جیل میں بھیجا گیا, باقی تمام لیڈرز کو جیل میں بھیجا گیا, ایگزائل کیا گیا, بے شک ایگزائل کیا گیا. نواز شریف صاحب اس وقت بھی اگر یہ کہنا although میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایگزائلڈ ہیں, لیکن وہ اس وقت بقول ان کی جماعت کے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پر اپنا تسلط جمانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے گھاٹ اتارا, اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں ان کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا. یہ یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کے لیے ایک المیہ ہے, لیکن ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے, کیونکہ اگر زلمے خلیل زاد صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں. یہ امریکہ ہی تھا, یہ ہینری کسنجر صاحب ہی تھے جو اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ تھے, جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یہ دھمکی ان رائٹنگ دی تھی کہ تم کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا. اور پھر دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ نے مینوپولیشن کرتے ہوئے پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو نہ صرف جیل بھجوایا بلکہ ان کو پھانسی پر بھی چڑھوایا. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن موجودہ حالات مجھے اس سے تھوڑے سے مختلف نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہے, اور پاکستان کو معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز درکار ہے, اور خاص طور پر جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان سے ریٹنگز درکار ہیں تاکہ فوراً جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں. لیکن IMF امریکہ کے دباؤ میں آ کر پاکستان کو تمام تر شرائط کو پورا کرنے کے باوجود ابھی تک سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں کر سکا. although کہ 30 جون کو IMF کا یہ پروگرام نامکمل ہی ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود امریکہ ابھی تک پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان نے کلیئر کٹ انڈیکیشنز دی کہ جناب اب ہم آپ کے جو گروپ ہے ہم اب آپ کی چھتر چھایا سے باہر نکل رہے ہیں, اور اب ہم چین کی چھتر چھایا میں جائیں گے, کیونکہ یہاں سے ہمیں اس بات کے زیادہ تر امکانات موجود ہے کہ ہمیں اکنامکلی بھی سیکیور کیا جائے گا
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دیگر بلیک میلنگز آتی ہیں اس سے بھی نجات دی جائے گی۔ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ پاکستان ایک اکنامک پاور ہاؤس بننے جا رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر آپ اس بات کا عملی مشاہدہ دیکھیں گے۔ جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، اگر وہ جاتی ہے بیرون ملک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی انڈرٹیکنگز یا کچھ چیزوں کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ میری گزشتہ ویڈیو دیکھیں جہاں پر میں نے جہانگیری میزائل کا آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، تو وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اشارہ آپ کو دیا تھا کہ اکتوبر کے اندر انتخابات کا ہونے کا امکان مجھے مزید کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزوں نے جا کر مٹیریلائز ہونا ہے دسمبر 2023 میں، یہ اگریمنٹس ہونے ہیں، آلدو کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز ہوں گے، یہ باضابطہ طور پر دو طرفہ معاہدے نہیں ہوں گے، لیکن یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز ہی آگے جا کر بائی لیٹرل ایگریمنٹس کے اندر تبدیل ہوتے ہیں، اس کی یہ بنیاد بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اگر یہ ایسے ہی ہے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سارے عمل کے لیے پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ درکار ہے، اور سیاسی استحکام اب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب استحکام میں پاکستان پارٹی، میری مسکراہٹ سے آپ بہت کچھ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، وہ پاکستان میں استحکام کے لیے میدان میں آ چکی ہے، لہٰذا استحکام تو آئے گا۔ زلمے خلیل زاد صاحب جو مرضی کہیں، امریکہ جو مرضی کہے، چاہے وہ جو ہے خواہشیں جتنی مرضی ہوں، اس چیس بورڈ پہ امریکہ نے جو مورا آگے کیا ہے اس کا پٹنا طے ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔